Hi! Ako gali si Manong Yumuroy. Masadya kag makalilingaw ang pagpalupad sa burador. Apang pwede gidining halinan sa disgrasya. Gani, yari ako para maghatag sa inyo sa mga importante nga pahanumdom angot dire. Yari ang mga bagay nga dapat nyo tandaan agud makalikaw kamo sa mga disgrasya nga posible matabo. Una, hindi magpalupad sa burador malapit sa mga power lines kay kung magsangkat ini, mahimo makatugas ang pag-trip off kag magaresulta sa pag-brown out. Ikadua, magpalupad lamang sa burador sa open areas nga wala sang linya sang kuryente. Ikatatlo, hindi magpalupad sa burador sa kagabihon kay delikado ini. Imuson gid naton ini pagkatapos. Kag labi sa tanan, hindi gid pagkuwaon ang burador nga nagsangat sa linya sang kuryente. Kung ini matabo, gilayon nga magtawag sa More Power Hotline sa 330-MORE or 330-6673 para sa insigida nga assistance. Ang ini nga mga tugon ginadulong sa inyo sang More Power Iloilo. Sa liwat, ini si Manong Yumuroy nagapahanumdum sa inyo nga maghalong gid kita para malayo sa disgrasya.